Hierdie is die EnviroServ Shongweni gevaarlike opvullingsterrein aan die buitewyke van Durban. Die bedrywighede hier is die middelpunt van 'n toksiese stanktwis, nadat gemeenskappe in die voorstede en landelike gebiede om die stortingsterrein 2 jaar gelede agtergekom het dat daar 'n oorweldigende slegte reuk van die terrein vrygestel word. In Januarie vanjaar het duisende inwoners van Hillcrest, Hazardous, Summerveld, Dassenhoek en Kwandengezi aan 'n toksiese trek deelgeneem. Hulle het geëis dat EnviroServ aanspreeklik gehou word en daarop aangedring dat die terrein gesluit word. I'm here so that my kids can breathe one day and their kids, because we've got the right. They can't sit outside when it's hot at night because the smell is all over. It's everywhere. This smell must stop today. Families wat hierdeur geraak is, beweer dat hulle en veral hulle kinders se gesondheid onder die stank ly. Eiendomsontwikkelaar Durban en sy gesin woon in Summerveld, 'n luukse woonbuurt 4 km wes van die stortingsterrein. Hy sê hulle voel onmiddellik siek sodra die wind van die stortingsterrein in hulle rigting begin waai. The first thing that happens is the itching of the eyes, and then the nausea and the headache. In Februarie moes sy vrou Natasha hulle 5-jarige dogtertjie Lia hospitaal toe jaag. Sy is met haar 6de vlaag bronchiale longontsteking in 12 maande gediagnoseer. She was being nebulized every 3 hours. Other kids are admitted they nebulized every hour. I did speak to some of the nurses and they said it's the same story every week, it's just a different child. 'n Hele paar foto's van kinders wat glo deur die reuk siek gemaak is oor die afgelope jaar op 'n sosiale mediablad van die gemeenskap geplaas. Mense het ook foto's van siek troeteldiere en perde wie se neuse onverklaarbaar begin bloei het, opgelaai. Ek het Nomathemba Ngobu in Kwandengezi wind af van die stortingsterrein gaan besoek. Nami nginesifuba manje siyangiphatha, asthma, ne-rash iyangivela kade ingekho i-rash. Baba umzimba, ngibe njengoba nginje nje. Ikhwehlele nezingane zami zikhwehlele, phuma uma ngozima, kanjalo nje. Om 'n idee te kry van net hoe groot die probleem is, het ons 'n informele aanlyn gesondheidsopname gemaak. Meer as 4000 mense uit gemeenskappe wat geraak is, het aangerei dat hulle meer as 1 keer per week probleme met swak luggehalte ondervind. Deelnemers het oor die volgende gekla: hoofpyne, oë wat juk, loopneuse, skele, hoesery en fluitende bors en droë velle wat juk. EnviroServ het al herhaaldelik ontken dat hulle alleen verantwoordelik is vir die reuk en het vinger gewys na ander besighede hier in Shongweni en die nywerheidsparke. Hoofuitvoerende beampte Dean Thompson is aan die stuur van sake by EnviroServ. Hierdie video is verlede jaar by 'n gemeenskapsvergadering geneem. Is that I was in a meeting about 3 months ago where EnviroServ stood here and categorically denied. Sorry, so that's where we come from. Sorry, I wasn't in that. Good, but just understand where we're coming from. So I think all the correspondence to date has been we could be contributing towards the odour. I think from the early stages we always acknowledge that it could be us because of the nature of our operations. Maar terwyl EnviroServ sê dat hulle dalk tot die reuk mag bydra, het hulle enige verantwoordelikheid vir gemeenskapslede en diere in die omgewing se gesondheidsprobleme ontken. I don't need them to tell me what's toxic or not toxic because I can feel it, it's affecting me. But typically they will deny The toxicity. Yes. Because that's what they do. Deny everything. Deny. We want feedback. We want. Werkende ma Lauren Johnson en Sianda Tonto help om die gemeenskapsaksie te koördineer. And we marched as one voice, one community. Amandla! Lauren woon in Hillcrest en sê sy het aan die einde van 2015 betrokke geraak toe sy nie langer kon sit en toe kyk hoe haar kinders hieronder ly nie. Sy sê haar 2-jarige Scarlett begin onbeheerbaar opgooi wanneer die reuk hulle tref. Die 5-jarige Rebecca het kroniese asma ontwikkel. We use the asthma pump when she needs it, but otherwise it's every morning and every evening. Sy sê aan die begin het niemand geweet waar die stank vandaan kom nie.
So initially it was just a small group of us, and then we had a public meeting discussing the smell with people, and it just grew exponentially. In reaksie hierop het EnviroServ in April 2016 werksgroepe vir belanghebbendes aan die gang gesit. And personally I believe that they were actually trying to help us find the smell. Maar sy sê dit het gou vir die gemeenskap duidelik geraak dat EnviroServ dalk nie vir hulle al die feite gee nie. Hulle het geweier om hulle afvalstroom manifest met besonderhede oor wat presies by die stortingsterrein gestort word te oorhandig. Wat ons wel weet is dat die stortingsterrein gelisensieer is om die volgende te ontvang: industriële chemikalieë, kos wat afgekeur is vir gebruik, besmette grond, mediese afval en algemene huishoudelike afval. En volgens EnviroServ se webblad hanteer hulle ook petrochemiese, myn en kragopwekkingsafval. Lauren sê die laaste strooi was toe EnviroServ geïnsinieer het dat haar kinders dalk nie so siek mag wees as wat dit voorkom nie. The EnviroServ doctor stood up and told me that my 18-month-old daughter vomiting when the smell came was psychosomatic. In die middel van verlede jaar het die Departement van Omgewingsake die terrein kom inspekteer en sommer baie gou 'n nakomingskennisgewing uitgereik. Mark Gordon is van die Departement van Omgewingsake. If the site is contributing to malodors, which is a nuisance, immediately it's a non-compliance. EnviroServ is 24 uur gegee om alle tipe 1 gevaarlike afval na ander terreine te stuur en alle opgegaarde loog wat as 'n moontlike bron van die reuk geïdentifiseer is, te verwyder. Loog is 'n swart toksiese vloeistof wat vorm wanneer die afval ontbind en dan tussen die vaste stowwe deursyfer. Vasberade om te bewys dat die stank by die stortingsterrein dieselfde reuk is wat hulle huise binnendring, het die gemeenskappe Bashan Naidu genader. Hy was deel van 'n span wat 'n Suid-Afrikaanse wetenskaplike tegnologie ontwikkel het, wat as die e-nose bekend staan. Okay, the electronic nose is an electronic device that mimics the human sense of smell, the olfactory modality. Maar sonder die inmenging van ander sintuie soos smaak, wat die manier wat 'n mens se brein reuke registreer kan verander. One way of using this is to identify a smell at a place, and then you would also be able to say if it's exactly the same smell coming from a specific source. Yes. We'll typically take the e-nose to an odor source and characterize it. So we'll call that a signature. Ons is saam met die e-nose span toe hulle die toestel by EnviroServ se grensstraat opgestel het. Die resultate het gewys dat die reuk wat by die opvullingsterrein geregistreer is, dieselfde reuk is wat deur inwoners in die omgewing geruik is. It's not a complete work yet, but the preliminary results typically show that definitely there is a correlation between the measured data and the human experience. We've got our own view on emissions off our site, supported by extensive air quality network throughout the site and in the area. But that being said, if you've got information that you want to provide to us, we can provide it to our specialists as well, so that they can take an informed view. In Februarie vanjaar het EnviroServ uiteindelik erken dat die slegte reuk wel van hulle Shongweni opvullingsterrein kom. Maar hulle hou vol dat dit nie hulle skuld is nie. Hulle wys vinger na die regering wat in 2013 die minimumregulasies vir die hantering van afval verander het. And what that allowed was a different type of treatment regime for different types of wastes. So over a period of about 2 years, what started manifesting itself is a slow decline in the pH of our waste body, which has created an environment for increased sulfur-reducing bacteria. Hierdie chemiese reaksie het tot verhoogde vlakke swaalwaterstof of H2S gelei. Mark sê die nuwe regulasies gee eintlik vir operateurs meer buigbaarheid en dat EnviroServ moontlik te veel swaalryke afval ingeneem het, byvoorbeeld van die petrochemiese bedryf. It's incumbent on waste operators to treat, to monitor trends. So they could have picked up a trend where the pH was low in the leachate emanating from the site and could have gone back and said, but why? I don't think so. We're dealing with high volumes of waste. We're dealing with very complex science. So
to suggest that we could have seen the signals earlier is actually wrong. Volgens EnviroServ se vrystellingsstudies het hierdie dramatiese spits in H2S vrystelling in April 2016 gebeur. Dit stem ooreen met die dramatiese toename in reuk- en gesondheidsklagtes deur inwoners in die omgewing. Swaal waterstof of H2S is 'n kleurlose, vlambare en uiters gevaarlike gas. Mike Guavu is 'n mediese dokter wat naby Hillcrest woon. Sy 4-jarige seentjie het kroniese sinusontsteking ontwikkel. What that smells like is like a rotten egg smell, you know, and it will, in low concentration even, will irritate your eyes, your nasal passage, your throat. Daar's geen Suid-Afrikaanse norms vir H2S vrystellings nie, maar volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie behoort omgewingskonsentrasievlakke nie 5 ppb of deeltjies per miljard te oorskry nie. EnviroServ data wys H2S vrystellings op die stortingsterrein het oor die afgelope 11 maande tussen net oor 20 ppb en 291 ppb gewissel. Teen matige konsentrasies veroorsaak dit hoofpyne, dronkheid, naarheid, braking, hoesbuie en moeite om asem te haal. Teen hoë vlakke kan dit skok, stuiptrekkings, bewusteloosheid en dood veroorsaak. Internasionaal is gesondheidsgevolge tussen 10 en 40 deeltjies per miljard aangeteken. We are certain from our point of view that our air emissions are below health risk levels. It's supported by our online monitoring. It's also supported by our occupational health states. Volgens ons informele opname was daar 'n toename in kroniese asma, sinusontstekings en velsiektes vandat die reuk vererger het. EnviroServ sê hulle het meer as 15 miljoen rand spandeer om die reukprobleme te probeer verminder. Hulle het onder andere hulle loogtanks bedek en gebruik kalk om die pH-vlakke te verhoog. Hulle sê dit werk. We've received about 25,000 complaints, which is the highest amount of complaints we've received from any landfill site in South Africa. Lauren sê sy teken nou meer klagtes as ooit van tevore oor die slegte reuk aan. Amper 12,000 in Januarie teenoor 8,000 in Desember 2016. And as a mother, how does this make you feel? It's really horrible to see your children battling to breathe and vomiting, and you just feel like you can't protect them. Dr. Mike Guavu het sy gesin na die heuwels van Durban se Upper Highway gebied verskuif om van die lugbesoedeling wat met 'n bedrywige stedelike metropool geassosieer word te ontvlug. We moved up to Winston Park purely for the reports about the purest of air in this area. 5 jaar later is hy spyt oor sy besluit. 'n Stortingsterrein vir gevaarlike afval daarnaby word daarvan beskuldig dat dit die lug besoedel. Bekommerd oor moontlike ander gevaarlike gifstowwe in die lug, het inwoners hulle eie luggehaltetoetse begin doen. En dit wys verhoogde vlugtige organiese verbindings en volgens Wêreldgesondheidsorganisasie standaarde onaanvaarbare vlakke benzien in die lug. There's no safe level for benzene. It's supposed to be 0 for humans. Now benzene causes, cancers of the bone marrow. 4,000 mense het aan 'n informele gesondheidsgefokusde aanlyn opname deelgeneem. En dit wys 'n toename in die aantal kankergevalle rondom die tydperk waarin mense die slegte reuk begin aanmeld het. The links between your informal survey and the chronic diseases that are being reported within to our site, those aren't supported by scientific data yet. Okay, but if that detail is made available to us, we'll share it with our toxicologist as well. Ons het ons opname-inligting aan EnviroServ deurgegee. Lugbesoedeling is nie die enigste bekommernis vir die gemeenskappe wat in die vallei woon nie. 'n Rivier vloei verby die opvullingsterrein en deur die gemeenskap die Shongweni dam in. Do you use the water from the river? Haya sawasebenzisi. Sawayeka ngenxa yokuthi umfula kwaphuza inkomo, dili kupoison lapha, ziphuza inkomo zife. Ons het die Universiteit van KwaZulu-Natal op 'n ekspedisie vergesel om die rivierwater kwalitatief te toets en grondmonsters namens die gemeenskap te neem. Dr. Brenda Moodley en Dr. Abdul Mohammed het die navorsingsspan gelei.
Hulle het monsters by die rivier se bron en ook stroom af onder die opvullingsterrein geneem om die twee met mekaar te vergelyk. Abdul het metaaldeeltjies stroom af in die water gekry. And you can see the glimmer of it, clearly indicating its metallic nature. Hierdie swaar metale het ook in die grond in en langs die rivier afgesak. Laboratoriumresultate vir die grondmonsters wys hoë vlakke lood, yster, aluminium, sirkonium en krom stroom af van die terrein. The blue bars is the metal at the source, and the orange bars is the response downstream of the dump site. So you can see this is quite a big differential. Brenda het ook verhoogde konsentrasie stikstof en swaal gevind. And particularly octosulfur was a prominent compound found here, which is a major component of the petroleum industry. Brenda sê sy het soortgelyke verbindings in die water gekry. So clearly there is some leaching of chemicals coming into the river downstream of the landfill site. Dien sê hulle voer gereelde, omvangryke grondwatertoetse as deel van hulle afvallisensie uit. And to date, we haven't seen anything that suggests pollution from our site into the water systems at all. Hy sê dat onwettige storting in die vallei dalk daarvoor verantwoordelik mag wees. Abdul sê hulle bevindinge regverdig verdere navorsing. And some of these metals are detrimental. They're carcinogenic, they get into your bloodstream. Siyanda Tonko en studente van sy nuwensgewende organisasie in Kwandengezi maak mense in die vallei bewus van hulle reg tot 'n skoon omgewing. Because they've had this landfill for such a long time before the smell reached Hillcrest, but people were already affected here, but they did not even know what that meant. Ziyahamba ingane ziyocosha zibuye kakhulukazi nakhona lapha esikoleni emanzini school zihamba ingane ziyocosha zibuye idayisele lapha. Are waste pickers allowed on a big H, small h site? Not at all. It's a hazardous landfill site. They're highly noxious, dangerous chemicals that's being discharged and disposed of there. Tog is hierdie skote van afvalversamelaars op die stortingsterrein verlede jaar deur lede van die gemeenskap geneem. Terwyl die span besig was om grond- en watermonsters te neem, het ons op 2 mans afgekom wat pas van die stortingsterrein met 'n homp weggegooide vleis teruggekeer het. Een van hulle het gesê sy naam is Senzo. Ja, siyayigeza le nyama, sigezela ukudla, siyithole edampini. Senzo sê hy weet dat hy homself in gevaar stel deur op die stortingsterrein te wees, maar hy's desperaat en op hierdie manier kan hy sy 3 kinders onderhou. Sometimes when you walk where the dump was dumping the toxic chemical, even the boots like this, you see, it get burned when I walk on it. There are instances in the past where waste pickers have found their way onto our site, but they're absolutely not authorized at all. Senzo het ons vertel dat EnviroServ personeel wel afvalversamelaars op die stortingsterrein toelaat. Sometimes they get us together and then they tell us, and say, okay, listen here, we'll give you a chance to get in. But on this day, so and so is coming to do the inspection and what, so you mustn't come on this day. In hierdie skoot lyk dit of 'n EnviroServ werknemer ander kant toe kyk, terwyl afvalversamelaars op die terrein is. Must be EnviroServ guy there with the green. Yeah, he's wearing safety clothes. Ons het hierdie skoot vir Dien gewys. Reflective jacket in the background, just walking past. Look, that's not authorized behavior, so that's totally unacceptable, and if you can share that with me, and we'll follow the appropriate action. Senzo het vir ons gesê, hy is van plan om die vleis gaar te maak en in Kwandengezi te verkoop. So for me, that is injustice, because here's people waiting in this new democratic dispensation, and it's not actually working for the poor. It's actually enriching, EnviroServ, who's making millions out of poisoning people, basically. Uit die 4000 mense wat op ons opname reageer het meer as 6% gesê hulle is besig om te trek om van die lugbesoedeling af weg te kom. Meer as 80% sê hulle sal as hulle kan. Maar Maak sê die opvullingsterrein sal vereers aanhou funksioneer en die maatskappy het 'n geleentheid nodig om hulle fout reg te stel. I'm given to understand that it would take anything from 4 to 6 months. EnviroServ sê as deel van hulle plan gaan hulle 'n gedeelte van die terrein bedek
en het reeds begin om die skadelike gasse wat ontsnap te onttrek. Vir baie wat aanvoer dat hulle deur die stank vergiftig is selfs een dag wat hulle nog daarmee moet saamleef, te veel. Ayikho into engingathi ngingayisho ngaleya nkampani kuphela nje asidingi, angiyidingi.